I am here today as a HR professional to help you to understand the basic rights under the labor codes in the Philippines. So, daghan kayo mga workers ang wala kayo sila mga rights. So, dali ra kay sila mabuso. So, karon in this video, I will gonna educate you and in easy way. Section number 1, Common Rights under the Labor Code. Una ato sang hisgatan ang pinaka-basic nga rights sa mga workers. First is right to fair wages. Ang sweldo dapat dili mubus sa minimum niya o dapat ihatag on time. Kaduha, right to safe working condition. Ang employer dapat muhatag og safe og healthy workplace. Di kinahanglan magtrabaho sa lugar delikado o walay proper safety measures. Ikatulo, right to rest days and hours of work. Workers have the right to one rest day per week, proper work hours, and overtime pay if mo exceed sa required hours. So, next is right to benefits. Apil ani ang SS, PhilHealth, Pag-ibig, 13-month pay og leave benefits depende sa klase sa trabaho. Then, next is right to security tenure. Dili pwede tanggalan ng empleyado nga walay just cause or due process. Dili nata sa section 2, common violation workers face. Karon nato i-discuss ang mga common violation nga kasagaran nahitabo sa workplace. First is delayed or unpaid wages. Daghang mga employers nga late mohatag og sweldo or kulang. Illegal ni siya. Ikaduha, first overtime without pay. Kung gipa-overtime ka, dapat na ibayad o dapat voluntary kung walay emergency situation. Ikatulo, no written contract. Common kay ni sa mga construction, sales, or service industry, importante nga na ay klarong kontrata para na kay legal protection. Ikatulo, no benefits. Walay SS, PhilHealth, Pag-ibig, 13-month pay, violation ni sa labor code. Next is illegal dismissal. Diri sa illegal dismissal, tanggalon kalit nga walay explanation or due process. Illegal og pwede ni ma-report. Diri na ta sa section 3. How to protect your rights. Kung feeling nimo na violate ang imong rights, mo ni imong buhaton. First, document everything. I-save imong payslip, schedules, message, or any proof. Ikaduha, kay mo talk to your HR or supervisor. Usay simple misunderstanding or misunderstanding ra or kanang pero dapat klaro imong concern. Ikatulo is file complaint with a file a complaint with DOLE. Kung dili makuha sa internal discussion, pwede ka moadto sa DOLE office or online. Libre ang pag-file o complaint og DOLE will help magic. Ikaupat, know your rights. Knowledge is your best protection. Mas kabalo ka, mas dili ka maabuso. So, akong conclusion na ni, gusto lang na ko i-emphasize nga your right are protected under the labor code. Og dapat natin hibaluan para ma-secure ang atong trabaho, safety, og dignity as workers. Kung makatabang ni nga video, please i-share it to other para daghan pa ang ma-inform. Daghang salamat! Bye-bye!